জেনজিৰ প্ৰতিবাদত কঁপি উঠিছে মোদীৰ 56 ইঞ্চিৰ বুকু। দেশজুৰি নীট কেলেংকাৰীক লৈ জেনজিৰ প্ৰতিবাদে টোপনি কাঢ়িছে মোদী চৰকাৰৰ। আজি নীট কেলেংকাৰীক লৈ কেবিনেটত আলোচনাত বহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী। কিন্তু প্ৰশ্ন এতিয়াও এটাই, শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা অপসাৰিত হ'বনে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান? দেশজুৰি হোৱা নীট কেলেংকাৰীক লৈ আৰু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে দিল্লীৰ যন্তৰ মন্তৰত আৰম্ভ হোৱা জেনজিৰ প্ৰতিবাদ এতিয়া দেশৰ চুকে কোণে বিয়পি পৰিছে। দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্য, আনকি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বিভিন্ন ৰাজ্য যেনে অসম, মেঘালয়, অৰুণাচল প্ৰদেশ, মিজোৰাম আদিতো এই আন্দোলনৰ বিস্তীৰ্ণ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। 20 জুলাইত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ওপৰত দিল্লী আৰক্ষী আৰু ভেৰণীয়া গুণ্ডাৰ আক্ৰমণৰ পিছত দেশজুৰি এই আন্দোলনে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, যে নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে মোদীৰ গেৰুৱা বিজেপিৰ। সেয়েহে কালি নিশা ফেচবুক পোষ্টযোগে নীট কেলেংকাৰীক লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে জনতাৰ আগত নিজৰ মুখ খোলে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। তেওঁ কয় যে দেশজুৰি হোৱা নীট কেলেংকাৰীক লৈ তেওঁ ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছে আৰু ইতিমধ্যে এই নীট কেলেংকাৰীৰ সৈতে জড়িত বহুতো অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। তদুপৰি তেওঁ কয় যে আজি কেবিনেটত এই নীট কেলেংকাৰীক লৈ এক বিস্তৃত আলোচনাত বহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু সৰ্ব আলোচনাৰ অন্তত এই গোচৰ সন্দৰ্ভত চৰম সিদ্ধান্ত ল'ব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। অৱশ্যে প্ৰশ্ন এতিয়াও এটাই যে পদত্যাগ কৰিবনে নিৰ্লজ্জ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে? তেওঁক তেওঁৰ পদৰ পৰা অপসাৰিত কৰিবনে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে? फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। উল্লেখযোগ্য যে যোৱাকালি এটি টুইটযোগে 25 দিনে অনশনত বহি থকা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ সোনম ৱাংচুকে জনায় যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে এটি বিশেষ আলোচনাৰ অন্তত তেওঁ কালি নিজৰ অনশন ভংগ কৰে। नमस्कार दोस्तों, आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री
जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा और ज़्यादा भी बैठ जाता। तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। Statement from the government side, government is positive on not registering cases. আনহাতে কালিৰ দিনটোত দেখা গ'ল যে দিল্লীত নীট কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰম্ভ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰতিবাদে লাহে লাহে আৰু অধিক হিংসাত্মক ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। আনহাতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে কালি অসমতো নীট কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ তীব্ৰ আন্দোলনে দেখা দিয়ে। लड़कियों को अटैक किया ओपनली कैमरा में। you might have seen openly camera में they have slapped someone. What if someone did this to your family members? Will you be happy? Will you be happy? And Delhi police, this is a message to you. You should be ashamed of yourself. I don't know how मतलब दिन में आप स्टूडेंट को मार के आप घर में जा रहे हो। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 मोदी सरकार हाय 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 मोदी सरकार हाय 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 मोदी सरकार हाय 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 हाय। কালি সচলৰ ধৰ্ণাস্থলীত এনেদৰে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীৰে উত্তাল প্ৰতিবাদ কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে। আনহাতে নগাঁওতো এই আন্দোলনে তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা দেখা যায়। ভিজুৱেল মুঠৰ ওপৰত দেশজুৰি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীয়ে নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী। পিছে কেবিনেটৰ আজিৰ এই আলোচনাৰ অন্তত কি সিদ্ধান্ত লয় মোদী চৰকাৰে সেয়া সময়তহে হ'ব লক্ষণীয়। নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট নৰ্থ ইষ্ট নাও।